Bueno, buenas tardes. Soy Adriana Arismendi, encargada de los servicios en español de la biblioteca. Sean todos bienvenidos. Esta es su casa, la biblioteca del condado de Jefferson. Nos estará acompañando Nancy, será nuestra traductora. Bienvenida, Nancy. Pues es un placer recibirlos en nuestras instalaciones del saber. Y digo del saber porque la biblioteca es un recurso comunitario, confiable y una plataforma esencial para el aprendizaje, la creatividad y la innovación, al proporcionar un conjunto, un conducto entre la información y el conocimiento. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Los orígenes hispanos de Oregón, de parte de todo el staff de la biblioteca y nuestra comunidad. Sean bienvenidos y empecemos. Good afternoon. I am Adriana Arismendi, in charge of the Spanish services at the library. Welcome everyone to our home, the Jefferson County Library. It is a pleasure to have here the knowledge field full of facilities. I say acknowledge field because the library is a valued community resource and essential platform for learning, creativity, and innovation. Bridging the gap between information and knowledge, I welcome you to the book presentation of Los orígenes hispanos de Oregón. On behalf of the library staff and our community, please make yourselves comfortable and let's begin. Ok, les quiero comentar que la primera vez que Nancy me presentó a Matías Trejo, el director de Cultura Oregoniana, ICO, por sus siglas en español, en inglés, casi. Recuerdo que me comentó la idea de hacer la presentación del libro Los orígenes hispanos de Oregón aquí en la biblioteca. Fue en el verano pasado cuando tuvimos nuestra primera conversación y recuerdo haberle dicho que por supuesto que las puertas de la biblioteca estarían abiertas a este gran proyecto. Y más porque era en español y quién sería capaz de rechazarlo. Yo, como latina que ama su lengua materna y representante de los servicios en español de esta biblioteca, pues para nada. Además, estaba segura que a mi jefa y a mi comunidad le encantaría la idea. Así que me emocioné muchísimo porque tendríamos una presentación de un libro en español y con una presentación bilingüe. I wanted to share with you that the first time I met Nancy, introduced me to Matías Trejo, executive director of the Instituto de Cultura Oregoniana, or ICO. I remember him mentioning the idea of hosting the book presentation, Los orígenes hispanos de Oregón, here at the library. It was last summer when we first had this conversation, and I recall telling him that, of course, the doors of the library will be open for this great project. Besides, how could I turn down this opportunity of especially being in Spanish? As a Latina who loves her mother tongue and represents the Spanish services at the library, I couldn't turn it down. Moreover, I was sure that my boss and my community will love the idea. So I got very excited because we will have the book presentation in Spanish with the bilingual introduction. Al cabo de unos meses, Nancy y yo nos volvimos a contactar para retomar la fecha y por una u otra razón recuerdo que no fue fácil encontrar la fecha más adecuada para esta presentación tan especial, porque de eso se trataba, encontrar una fecha especial e ideal. Después de un par de fechas se llegó a esta, que al parecer luce más que perfecta por tantas caras nuevas y ya conocidas. After a few months, Nancy and I got in touch again to set a date, and for one reason or another, it wasn't easy to find the most suitable date for this special presentation. That's what it was all about, finding that special and ideal date. After a couple of options, we settled on today, which seems more than perfect with so many familiar and new faces. Bueno, pues sin más preámbulos, como servidora de servicios en español aquí en la biblioteca, es muy importante para mí contar con una colección con libros que cuenten nuestra historia, y más aún si son en español. Es por ello que quisiera expresar mi admiración a esta valuable investigación, porque gracias a ella contamos y contaremos con un material con fuentes actuales y fidedignas
que durante más de 200 años, 50 años, como dice en el libro, no se habían contado y que servirán para la investigación y el enriquecimiento de nuestras futuras generaciones. Without further ado, as the Spanish service provider here at the library, it is very important for me to have books in our collection that tell our stories, especially if they are in Spanish. Therefore, I would like to express my admiration for this valuable research. Thanks to it, we now have and will continue to have up-to-date and reliable sources that hadn't been accounted for over 250 years. They will serve as a tool for research and the enrichment of our Hispanic communities. De antemano, mi admiración y reconocimiento por la invaluable participación de esta recopilación de datos históricos que serán de gran ayuda para nuestras futuras generaciones, como ya lo decía, como herramienta y nos respalda quiénes somos y quiénes fuimos. Considero que es muy importante hacer nuestra la historia de donde vivimos para poder transmitir a nuestros hijos el pasado de nuestra historia. My admiration and recognition for the invaluable contribution of this compilation of historical data, which will greatly assist our future generations and validate who we are and who we were. I believe it is essential to embrace the history of the place we live in order to pass on to our past to our children. Matías Trejo, director de Cultura Oregoniana, ICO, con su misión de encontrar pistas sobre el pasado de Oregón, tuvo la chispa de curiosidad y es por eso que está aquí la obra Los orígenes hispanos de Oregón. A él, a Olga Gutiérrez por su estudio, a Jaime Marroquín por su prólogo, a David Lewis por el epílogo. Les aplaudo este esfuerzo en conjunto porque es una realidad que no dudo que seguirá teniendo mucho éxito. También agradecer a la doctora Patricia Spencer, creo que está un poquito tarde, a Nancy y a Wendy Ayala por su página de Oregón, pero en español, por acercarnos al libro, a mi equipo de trabajo, gracias Tim, a nuestros invitados, por supuesto, al Club de Lectura en Español de la Biblioteca para Adultos en Español, que se tomó el tiempo para leer el libro y discutirlo. Y ayer lo estuvimos discutiendo. Muy bien, chicas, muchas gracias por su apoyo. Y a todos los demás que me falta por mencionar que han hecho posible este evento. Matías Trejo de Dios, director of Instituto de Cultura Oregoniana, with his mission to find clues about Oregon's past and had the spark of curiosity, and that's why we have today the book Los orígenes hispanos de Oregón. I applaud him and Olga Gutiérrez for her study, Jaime Marroquín for his prologue, and David G. Lewis for his epilogue. Their joint effort and reality that I am confident will continue to be successful. I would also like to thank Matías Trejo and Doctora Patricia Spencer, Nancy and Wendy Ayala with their page Oregón pero en Español for bringing us closer to the book. My team at work, our guests, and the Spanish Adult Reading Club of this library for reading the entire book together and discussing it. Thank you very much, and everyone else who made this event possible. Me quedo con las palabras de Simón Bolívar que pronunció en su discurso ante el Congreso, que podrán encontrar en este libro también, y lo digo entre comillas, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Así que utilizaremos estas palabras netamente mexicanas, que no le digan, que no le cuenten, mejor léalo y formule su propio criterio. Y no solo de este libro, porque aquí tenemos muchos. O como dijo el político y escritor José Martí, ser cultos es lo único modo de ser libres. Enhorabuena y muchísimas gracias. Tengan por seguro que su libro tendrá un lugar especial aquí en la biblioteca.
I will leave you with the words of Simón Bolívar pronouncing his speech before the Congress, which you can find in this book as well, and it goes as something like this. We have been dominated more by deceit than by force. So I will use this popular saying in Mexico, don't let them tell you, let them read it. Let them read it, and from your own judgment, not only with this book, but with many researches that you can do on your own. Yeah. Tenemos muchos libros. Sí. Ajá. Bueno, a continuación veremos un video de Olga Gutiérrez Rodríguez, la autora de este libro. Hola a todos. Mi nombre es Olga Gutiérrez. Lo primero que me gustaría hacer es agradecerles a todos su asistencia a este acto y también disculparme por no poder estar aquí. Pero como comprenderán, la distancia que nos separa es enorme. Aunque hablo de una distancia geográfica, porque desde un punto de vista personal me siento muy cercana a todos ustedes. De esa cercanía se debe a la capacidad que ha tenido Matías para involucrarme en esta aventura. Y también al apoyo y el ánimo constante que he recibido por parte del Disfrute de Cultura Oregoniana, todo el tiempo que ha durado esta investigación. Y que ha hecho que durante los meses que he estado consultando la documentación y los archivos españoles haya podido profundizar en la interesante historia que compartimos, que no es otra que la de los hispanos que navegaron hasta esas costas allá por la primera mitad del XVI, junto con la de los pueblos originarios y también la de otras naciones involucradas en los acontecimientos sucedidos a lo largo de los siglos en esos territorios, como lo fueron Inglaterra, Rusia e incluso Francia. A mí, como historiadora, me fascina la investigación. Y considero que el hecho de poder acceder a la documentación conservada en los archivos, en la que se recoge lo sucedido desde los primeros viajes exploratorios hasta la partida de los últimos hispanos de aquellos territorios ya en el siglo XIX, además de la localización y el estudio de los mapas en los que quedaban registrados todos los descubrimientos y conocimientos adquiridos en esos tiempos, supone una manera extraordinariamente justa y objetiva de conocer nuestra historia. Esa historia que espero que despierte su interés por los hechos sucedidos en relación con la llegada de los hispanos a Oregón, de sus logros y también de sus desgracias, y que les pueda hacer comprender que nuestra presencia allí dio lugar a lo que podríamos llamar la primera globalización, protagonizada no solo por las potencias europeas del momento, sino también por la relación histórica de la zona con México y con Filipinas. Espero que disfruten en este acto y también que nos podamos conocer pronto. Hasta entonces, les envío un fuerte abrazo desde España. Antes, ya que vamos a hacer esto, quisiera leer un poco de su biografía. Olga Gutiérrez Rodríguez. Creo que estoy en el otro idioma. Me gusta, pero ese no es mi trabajo ahorita. Olga Gutiérrez Rodríguez es licenciada en Geografía e Historia, especialista en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Desde el año 2007 ha realizado labores de asesoría histórica y búsqueda de documentación relacionadas fundamentalmente con la carrera de Indias y otras rutas de navegación, así con distintos aspectos históricos de la presencia española en el continente americano, tratando siempre de facilitar y mejorar el acceso al inmenso patrimonio documental de los archivos españoles, intentando abrir nuevos caminos para la historiografía, ayudando y colaborando con otros especialistas, instituciones culturales y empresas relacionadas con la investigación histórica. Well, I'm going to do the English part of Olga Gutiérrez Rodríguez, who has a degree in geography and history and is a specialist in the American history from the University of Seville. Since 2002, she has carried out historical advisory work and research for documentation related to the Carrera de Indias and other navigation routes, as well as different historical aspects of the Spanish presence in the American continent. Always trying to facilitate and improve access to the enormous documentary heritage of the Spanish archives, opening new paths for historiography, helping and collaborating with other specialists, cultural institutions, and campaigns related to other historical researches.
Ahora continuemos con Jaime Marroquín Arredondo. Es profesor de letras hispánicas en la Universidad de Western Oregón. Ha obtenido becas del Centro de las Humanidades de la Universidad de Stanford, del Fondo Nacional de las Humanidades de los Estados Unidos, del programa Fulbright. García Robles, de la Biblioteca John Center Brown en la Universidad de Brown y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Diálogos con Quetzalcóatl, Humanismo, Etnografía y Ciencia, 1492 a 1577, publicado por la Iberoamericana Bellbird, y la colección de ensayos Translating Nature, a Transcultural History of Early Modern Science, publicada por la editorial de la Universidad de Pensilvania. Es también editor de los Orígenes hispanos de Oregón y coordinador de la traducción al inglés de este mismo libro, publicado por la Universidad de Western Oregon y el Instituto de Cultura Oregoniana. We'd like to introduce you to Dr. Jaime Marroquín Arredondo. Jaime Marroquín Arredondo is a professor of Hispanic Letters at the Western Oregon University. He has obtained grants from the Stanford University Center for the Humanities, the U.S. National Endowment for the Humanities, and the Fulbright Garcia Robles Program, the John Cater Brown Library at the Brown University, and the National Autonomous University of Mexico. Among his publications are the Book of Dialogues of Quetzalcóatl, Humanism, Ethnography, and Science from 1492 to 1577, published by the Iberoamericana Verbut, and the collection Essays Translated by Nature, Translating Nature, a Transcultural History of Early Modern Science, published by the University of Pennsylvania Press. He is also the editor of Los Orígenes Hispanos de Oregón and coordinating of the English translation of this book, published by Western Oregon University and the Instituto of Cultura Oregoniana. Please rise. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Nada, para mí, como siempre, ya se va haciendo costumbre. Es un placer estar aquí con la gente que ha colaborado con este libro. Y pues yo solamente creo que quiero insistir en el carácter quijotesco o idealista del Instituto de Cultura Oregoniano y de mi amigo Matías, que yo he visto a lo largo de los años cómo ha ido creciendo su sueño de que haya cada vez más vida cultural en español en Oregón, que se reconozca que pues somos una minoría muy grandota, ¿no?, en el estado, y que cada vez vaya teniendo más presencia, ¿no?, este lado sobre todo mexicano, pero latinoamericano, español, ¿no? Y insistir en que pues no es solo Matías el que ama la lengua española y quiere que tenga presencia en el estado, sino que nos ha tocado a todos una fibra especial del corazón, y entonces todos los que nos hemos visto involucrados con estos proyectos, aquí veo más víctimas del encanto gitano de Matías, pues lo hemos hecho simplemente por el amor al idioma, por el amor a nuestras raíces, ¿no? Y aquí estamos una vez más festejando esta historia, ¿no?, que como dijo Olga, la autora, es una historia poco conocida, pero es una historia importante para Oregón, ¿no?, porque es la primera vez que se conoce con gente no nativa, con gente que no es realmente de la zona, con gente europea o con gente mexicana. Por primera vez se conoce el territorio, se empieza a estudiar, se empiezan a estudiar a los pueblos que viven ahí, se empiezan a comerciar con China, ¿no?, desde una zona muy cercana, se empieza a luchar con Rusia, se empieza a luchar con Inglaterra, se empieza uno a preocupar, siendo hispano, con la presencia de Estados Unidos que viene desde la costa este, ¿no? Entonces, es una parte importante de la historia de Oregón, y es un libro que se publica en español, ¿no? Estamos trabajando, ya casi está lista la traducción al inglés,
pero digamos que el libro nace en español, ¿no? Así que es un orgullo para todos nosotros. Y ya lo último que digo es que qué increíble escuchar que hubo aquí un taller de lectura del libro y que leyeron el libro. Así que, pues nada, cualquier pregunta, duda, curiosidad, pues aquí intentaremos responder o entablar un diálogo, ¿no? And very briefly in English, what I'm saying is that thank you very much to everybody for being here. It's becoming very common in my life to come to these presentations thanks to the charm of the Instituto de Cultura Oregoniana and the personal charm of Matías, who has invited us and has made us all very enthusiastic about making aware not only Hispanic people but everybody who lives in Oregon, the West Coast, the United States, Mexico, Spain, the importance of the Hispanic presence in the state from pretty much 500 years ago. And I was also saying that it's incredible that all the many people, and it keeps growing, the number of people that has been involved in this project, and everybody does it just because they love their language, they love their culture. So to me, that's pretty amazing, and I'm very happy to share those little anecdotes with you. And that's it from my part. Thank you. Para continuar tenemos al doctor David G. Lois. Es miembro de las tribus confederadas de Grand Ronde, descendiente de los pueblos Takelma, Chinook y Molala, y Santiam Kalapuya, del oeste de Oregón. David se ha dedicado a la investigación sobre las historias tribales de los pueblos costeros del noroeste, especializándose en los tribus del oeste de Oregón. David fue director de la colección del proyecto del suroeste de Oregón en la Universidad de Oregón y fue gerente del Departamento de Cultura de la tribu de Grand Ronde durante 8 años. David fue tiene un doctorado en antropología de la Universidad de Oregón y es profesor de antropología y estudios nativoamericanos en la Universidad Estatal de Oregón. Los ensayos de investigación de David sobre las historias de las tribus se publican en el siglo de los blogs and historyresearch.com. To continue, we want to present Dr. David G. Lewis. David G. Lewis is a member of the Confederate Tribes of Grand Ronde and a descendant of Tekelma, Chinook, Molala, and Centennial Kalapuya peoples of Western Oregon. David has researched the tribal histories of northwestern coastal people, specializing in the Western Oregon tribes. David was director of the Southwestern Oregon Project collection at the University of Oregon and was a manager of the Grand Ronde collection of the Grand Ronde Tribe Department of Culture for 8 years. David has a PhD in anthropology from the University of Oregon and is a professor of anthropology and Native American studies at Oregon State University. David researches essays on tribal histories and blogs are published on centuryandhistoryresearch.com. Bienvenido, Dr. David Lewis. Bienvenido. Welcome. Muchas gracias. I'm sorry I don't have the Spanish that everybody else has apparently in the room. So I'll just do my English thing. Go ahead. Él no tiene el español que los demás tenemos aquí, pero va a ser lo mejor de hablar. So yeah, this project interested me mainly because I've been researching sort of the rare histories of tribes and noticed that many tribal histories were not included in Oregon history books. Este proyecto recientemente le interesó por la historia que abarca de las comunidades nativas y él se dedica a la búsqueda de estudios nativos. So similar to this project, which I think Jaime has talked about in terms of the Spanish history not being represented, that's really what attracted me. I think there's a very similar context there, where just like tribal history is not being included, Spanish history is not included in a lot of the early history books about Oregon, which privileges more European
mostly European English, European maybe French, Russian, other sources other than Spanish. Es una historia similar a lo que decía Jaime. Este proyecto no incluye, o usualmente no se incluye la historia hispana, igual que no se incluye la parte nativa, y eso, la parte de la historia nativa, y eso es lo que lo atrajo a esto. And is that on the last part? You continue. So my friend Matías here basically made me do this and forced me. No, he gave me the only Spanish version of the book, and then I had to go use Google Translate over the whole book, and that's not easy because you can't do the whole book at one time. You have to do like 3 pages at a time. So it took me a long time to translate all into English, so I could do edits to the manuscript. Mi amigo Matías Trejo me obligó, me forzó a hacer a leer el libro, me mandó el libro, y lo que yo hice fue usar Google Traductor, el traductor de Google, y lo malo es que no se puede meter todo el libro a la vez, entonces lo tuve que hacer página por página. So, and that I didn't just do that once. It was like 2 or 3 times. So it was a lot of fun. But I learned how to use Google really well, and so I'm really happy that you were able to translate what I wrote into the book. I guess Jaime did most of the work, right? So, but my concern was, when we got the manuscript, there wasn't a lot of information about tribal peoples. It was mostly Native Americans of the West Coast, and so I wanted to add in the actual names of the tribes. So that's what I did. Algo que le conciernaba era que no había mucha información de la comunidad latina, de la comunidad nativa, perdón, y pues tuvo que hacer algunas cosas y ajustar algunos nombres que se encuentran en el libro. So that was exciting for me because I've been doing the same thing in my own histories, trying to write the histories from the tribal perspectives. And so I was adding that into the manuscript. And then what we're going to have is a much better sort of beginning of this history of Hispanics coming to Oregon, exploring, than we see in other history books about, the regular history books people use for Oregon history. Le emocionó trabajar con esto porque él ya hace esto mismo para las tribus nativas, y ver la historia de los hispanos llegando fue algo que I think most people understood. Gracias. So this is an exciting project. I really enjoyed it. It was a sort of a way of getting new histories out there that people, in a format other people would read it rather than just English speakers in Oregon, English readers in Oregon. And so I think that's important. I hope at some point in the future to do the same thing with languages that come from the tribes. Chinookwawa, which is a pretty common language throughout the region, has been for centuries. My own language in my tribe is Kalapuya as well. So that's a language, and I'm studying those in sort of a historic way. Nobody is speakers of those languages, but I'd like to sort of bring those out as I can. And I have been doing that. I have been doing that in terms of place naming and bringing back words and place names so people can actually begin using parts of the language. Le emociona y lo ha disfrutado muchísimo, y ver estas nuevas historias no solo en inglés sino también en español, y espera que en algún futuro cercano también pueda hacer uso de otros idiomas nativos como como mi idioma materno, el Kalapuya, que está haciendo una búsqueda especial, un estudio especial para poder reintegrarlo a la educación, al idioma. Okay, so a couple of things I've done recently is I've been renaming some of the really bad, like stream names like Squaw Creek and stuff like that, and I renamed one to Nestekabob Creek based on a man who came from that area, from our tribe in Tillamook County. And then just recently I was able to rename
Swastika Mountain to be Mount Halo, which is Halo was a chief from the Kalapuya tribe, Southern Kalapuya tribe. So those are ways I've been using the language. Durante su tarea ha renombrado bastantes lugares a nombres nativos. Uno de los más recientes fue Mount Halo, que es el nombre nuevo ahora o que se retomó. What was it called before? Swastika Mountain. Swastika Mountain, ahora es Mount Halo. Y bueno, es parte de su tarea. Right. So I guess I'll close with I have my own history coming out too. In November, I have a book called Tribal Histories of Western Oregon, and so if you'd like to pick up a copy in November, it'll be out. And so I hope you enjoy it. I hope it comes into this library. You can read that here as well. So thank you. Thank you. Muchas gracias. Tiene su propio libro de historia también que está a punto de salir en noviembre. Can you repeat the name, please, Dr. David? Tribal Histories of Western Oregon. Las historias tribales de este de Oregón, el oeste de Oregón. En inglés no se idioma y en español también aparentemente. Continuamos. Bueno, pues continuemos con este evento. Y por último, y para cerrar con broche de oro, tenemos a Matías Trejo de Dios. Es el director ejecutivo y fundador de ICO y comisionado del Patrimonio del Estado de Oregón. Desde el año 1997 trabaja para el Estado de Oregón en las áreas de desarrollo, infraestructura pública e infraestructuras públicas de Internet. Entre el año 1998 y 2012 destaca su labor en los medios de comunicación de Oregón, donde procede y dirige programas de información para radio, televisión y prensa. Trejo de Dios ha desempeñado los cargos de director de Servicios Sociales de la Mesa Directiva Escolar Willamette de la Educación Especial, consejero de Cultura y Turismo de la ciudad de Salem, director de la Mesa del Centro de Cultural de Woodburn y miembro de la Mesa Directiva de Peña Charra del Oeste y de las emisiones oregonianas de Radio Movimiento y Radio Poder. Now in English, we get to introduce Matías Trejo de Dios. He's the Executive Director of Instituto de Cultura Oregoniana and founder, and he is also a Heritage Commissioner for the state of Oregon. Since 1997, he has been working for the state of Oregon in areas of internet public infrastructure development. Between 1998 and 2012, he highlights his work with the Oregon media, where he produced and directs information programs for radio, television, and press. Trejo de Dios has served as Director of Social Services for the Willamette School District Board of the Special Education, Counselor of the Culture and Tourism for the City of Salem, Director of the Board of Woodburn Cultural Center, and member of Board of Directors of Peña Charra del Oeste, and the Oregonian radio station Radio Poder and Radio Movimiento. Matías Trejo de Dios, bienvenido. Welcome. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Thank you everyone for this opportunity. La oportunidad de presentar un libro en español en esta biblioteca. Eso es muy importante. The opportunity of presenting a book in Spanish in this library. That is so important. Me cuenta Adriana que la demografía de este área es más o menos un tercio nativo americano, un tercio hispano y un tercio blanco anglosajón, digamos. Adriana told me that the demographic landscape right now is pretty much one third Native American, Latino, Hispanic, and Native American. So, este libro para nosotros y estas presentaciones son una oportunidad para hablar de un mensaje que es quiénes somos nosotros los oregonianos.
So this presentation, they become an opportunity for us, a platform, to tell everyone who are the oregonianos. Who are we? Pues los oregonianos somos las personas de Oregón que hablamos español, somos bilingües la mayoría, hablamos inglés, español, pero hay muchos que hablan 3 idiomas. Hay mucha gente que también habla mixteco, zapoteco, purépecha, etc. Oregonianos are the people from Oregon that speak Spanish. We're mostly bilingual in English and in Spanish, but some of our people, they speak 3 languages. They can speak mixteco, zapoteco, purépecha, and what we do is like a basic logic. Okay, 2 languages better than 1, 3 better than 2. 2 lenguas mejor que 1, 3 mejor que 2. Eso parece que eso. Pero eso no es necesariamente lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, mi país, los Estados Unidos de América, todavía estamos intentando producir hispanos en inglés. Y eso tiene consecuencias en este momento de la historia muy importantes. So, everything we're doing is fine, but as of today, still in my country, the US, we're still trying to produce Hispanic in English. And that has like consequences, not necessarily good consequences. Nosotros planteamos un modelo diferente de sociedad. We propose a different model of society without changing who we are. We are Americans, we are Oregonians. Pero hay gente aquí cada vez más que habla otra lengua. Y hay lenguas históricas que se han hablado aquí, como el calapuya, desde hace inmemorial tiempo. ¿Cómo funciona esto en la época que estamos viviendo? ¿Cómo podemos hacer de eso, que para mucha gente es casi un problema, el que haya gente hablando otra lengua, cómo podemos hacer que eso sea una fuente de prosperidad compartida? So, the fact that there are more and more people speaking Spanish and other languages, how can we make out of that something that brings us collective prosperity? Right now, sometimes it's a problem. It's a problem. I need to spend part of my budget into translating this into Spanish. How do we do in places like Woodburn, Oregon, in Hillsborough, where more than 50% of the population is already speaking Spanish? How do we adapt? It's just something that is going to cost that effort and money. I don't see the positive side of it. Bueno, pues la parte positiva que nosotros proponemos es simplemente ser lo que somos. Y lo que somos parte estructural de Latinoamérica. ¿Qué está diciendo? ¿Que los Estados Unidos es parte de Latinoamérica? Sí. Los Estados Unidos es parte de Latinoamérica. Y si nosotros empezamos a hablar con Latinoamérica para cosas económicas, para cosas culturales, en español, quizá eso nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar primero a cambiar dinámicas de muchos cientos de años que hacen que nos vean a nosotros de Estados Unidos como los gringos que vienen aquí a llevarse banana barata y a dejar a alguien que se encargue que la banana siga barata por mucho tiempo. Y eso pues ya cuando te lo hacen 3 o 4 veces como que ya no gusta, ¿no? So one of the things that we see prosperity is like actually engaging with the Latin American continent, the Ibero-American reality in Spanish as part of the family. Because we truly believe that we are part of Latin America. The US is the 2nd Spanish-speaking country of the world. How do we benefit from that? And the answer right now is we don't. It's costing us money and effort. So what if we start like outreaching to all those Latin American countries in Spanish professionally, for cultural and for economic purposes? Would be an opportunity to bring some of the wealth of Latin America here and vice versa? We believe so. So this book, in that sense, is a pillar. A pillar that produces like a historical empowerment in our population. And our population, it clearly has 2 sides. The Hispanic population. One is the Hispanic side in Spanish, but another one is the Native American side. And I know very few Hispanic Latinos that they want to see one of the sides under managed. They want to see both trees, flourishing.
So this book produces that. Este libro es una obra que es de todos. Este libro no es algo solamente hispano, este libro es de Oregón, este libro es historia de los Estados Unidos, pero este libro también es una historia que hemos hecho para que todo el mundo pueda sentirse. La historia que como la contamos nosotros es, mira, estos son una historia de barcos españoles, con capitanes peruanos, con tripulaciones multiétnicas, algunos que venían de las Filipinas y otros que venían de Marruecos, de marinos, de gente pagada, profesional, y el dinero ese salía de México y los barcos que llegaban aquí salían de San Blas de Nayarit. Y ese libro se le dio aquí al doctor David Lewis porque lo teníamos ya listo e hicimos una revisión y la revisión se la pasamos a David y David dijo, ustedes no pueden publicar esto. ¿Por qué no? Dice, porque no tiene ni nuestras voces, ni nuestro punto de vista, ni nuestra cosa. It was quite interesting. We had the book pretty much ready to go at some point. And again, we've been trying to make out of this a history that belongs to everyone. This is Oregon history, this is U.S. history. And we pictured the whole thing. They were, look, these are Spanish ships with Peruvian captains, with multi-ethnic crews from the Philippines, from Morocco, that came from Mexico, from San Blas de Nayarit, with Mexican money, and at some point we had a book, and that book was given to review, and I passed the book to David for review, and David, well, he told me, look guys, you cannot publish that. It doesn't have our voices, it doesn't have our point of views. And we had the bright idea to say, okay, is there anything else? And he said, yes, there is. Take the book. And we stopped the publication for 2 years, right? Something like that. But when the book came back to us, it came with something very necessary to nurture the essence of the Hispanic people. That is a part Native American and a part that is Hispanic, you know, and that's what I think we were able to do, and that was like shielding this book, you know, for people that were trying to look the negative side, you know, the people that were afraid to actually change the current historical narrative of Oregon, porque la narrativa actual en la mente de la mayoría de la gente en Oregón es que cuando Lewis and Clark llegaron aquí se encontraron con una realidad puramente nativoamericana, pues claro, nos habían borrado 150 años de historia. So that's the kind of things that we're trying to do with this book. I call that some sort of social, economic, historical Tai Chi, and then turn into where it could be perceived somewhat like a problem to a source of common prosperity. So in that sense, we're very happy with it. And we just came from Mexico. We did 4 presentations in 1 week. Acabamos de llegar de México, hicimos 4 presentaciones en una semana. Ahí estaba con nosotros de aquí, Hilda León, que nos acompañó, y ella puede contarle lo que pasó allí. Fue muy bonito. So what happened in Mexico was beautiful, you know. We were really surprised by how the Mexican authorities, the world of education, they look at us and say, wow, that had never happened before. Like a group of people from the US came here in Spanish saying that they're part of the family, and interesting, and we like that. Can we do more stuff? And suddenly, you know, we had like potential for doing like 2 or 3 academic projects at the university level, and the charros of Oregon, you know, now they have been invited to go there, the kids, you know, and they will put the horses, you know, and the hotel, you know, so they can feel that part. It's very interesting. Yeah. That whole thing with the charro that's a total different topic, but that's very interesting. I like to put like eggs in different baskets, you know, and that's an interesting basket because in Mexico, charros are pretty much people that have money. Mm-hmm. You have money because if you're going to have a horse in Mexico City, that requires a lot of money, not everyone. But here in Oregon, it's a total different thing, you know. Most of the charros are people that live in the boonies in there, you know, and have a horse, you know, so they feel charros. So suddenly, I mean, the
charro spirit from the US is slightly different than from Mexico. So we brought to them something that they also needed. So they well, the charros in here are different than in Mexico, you know, and we're not quite Mexican charros, with Oregoniano charros. And in Oregon, women, they have to be in boards in every nonprofit. If not, the nonprofit is going to sink. And in Oregon, we have like animal treat legislation that we have to follow, you know? And that is a good thing to do. We like that. No. Y entonces empezaron a mirarnos con cariño. Y nos dieron abrazos. Y eso nos ha gustado. Queremos más. So, the last thing, the kids. Because everything we're doing here is for the kids. It's for our kids. It's for every kid. We don't see things like my kids, your kids. My history, your history. Nosotros intentamos no ver esto como la historia del blanco, la historia nuestra. No, así no vamos a llegar a ningún lado. So what we're proposing is that la historia de la tierra, the history of the land, belongs to whoever is working the land. Y en este tiempo, a third of Madras es hispano. Entonces, that third Hispanic population, they're also the owners of the English Victorian history. It's for theirs to embrace, for theirs to treasure, and for theirs to make sure that it passes. And of course, the Native American history is our treasure too, to make sure it happens. I have a lot of faith in the future. I know there are difficult times ahead of us, but there's also good stuff. La inteligencia artificial. I like it. I'm not afraid of that. AI, you know? AI is going to make languages, you know, the problem with language is a thing of the past. We're almost there. We're almost there. So now what do we do? Do we want to define the top of a pyramid that hadn't been defined in Spanish? Ya es hora de definir lo que es la parte cultural elevada, académica, en español de los Estados Unidos. Nosotros creemos que sí, y creemos que son esta gente que está aquí, estos niños y estas niñas, los que lo van a hacer. And that would be good for all the English-speaking organizations. It will get them volunteers, donors, board members, and they will survive. And it will pass. I think that world is possible. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Ahora tenemos unos minutos para hacer preguntas y respuestas, así es que tienen aquí a parte de los creadores de este libro. Now we're going to open it up for a few questions and answers, a QA session, so please take advantage of these creators of the book. A mí me encantaría que Matías nos explicara el nombre de Oregón. Ay. Se te pasó ese detalle. Se me ha muy pasado. Importante. Gracias. Okay, that's some cool stuff inside the book. La historia del nombre de Oregón. So there are many theories about the name of Oregon. Some of them, they say, comes from native languages. Some others, they say it could come even from French, from the word hurricane, de la palabra huracán, Oregón, something like that. Podría ser también que en un mapa cual se ponía antes cuando había un río, origen, y la palabra origen se había borrado un poquito y Oregón parecía, ¿no? Ajá. So there are theories that the word Oregon could come from native language, that could come from French, from the word hurricane in French, huracan, and even from a mistake in a map, because some of the maps, you know, a while back ago, wherever there was a river, they would put like origin, you know, and esa palabra origin, the word origin kind of faded, you know, origin, Oregon, it could be. But now this book is got documented. This book documents 3 theories. Documentar una teoría es ya importante, porque ya no estamos hablando de solamente, no, comprueba. The very first plant that was written about by the first expeditionaries that touched land was oregano. Oregano, Oregon.
Está buena. La segunda, mejor. La primera observación que se hizo de las personas, de las tribus, es que el tamaño de los zarcillos, de los pendientes, era muy pesado y hacía las orejas grandes. ¿Y cómo se dice orejas grandes en español? Orejón. So the second theory was about and the first notation about the people from the coastal tribes was the weight and the size of the earrings, you know, that would make those ears big. And big ears in Spanish, orejón. So I like that one. That's one of my favorite. But we even had a third one. We even have one of the sailors, Vizcaíno. The wife was Magdalena de Oregón. Come on, the name Oregon could be an act of love, you know, of someone. We knew that the Vizcaíno had already named like few things Cabo Magdalena, so it wouldn't be crazy to think that out of love, you know, they say Oregon. I like the ears, you know, because in a Spanish-speaking culture, you know, we're ahead in some things. In other things, we're very conservative, you know. So if you have big ears, you're Oregón. And you will dive in Mr. Oregón. To the point that if you have big ears, you know, and I introduce you to my friend, and I ask you, what's your name? Say, mi nombre es Oreja. We are like that. So, and when kids, they hear that about Oregón, and they open their eyes. That's historical empowerment. That's the difference between having been here, you know, at the end of the movie to do the jobs that the rest of the people didn't want to do, to be here from an early stage in history, you know, and having been able to trade for stories. There's some interesting stories in the book too of people that maybe, you know, they had to stay there or they didn't want to go back to Mexico. Hey, I already have a family here, like the Soto story that David was able to capture. Y todo eso está en el libro. I hope that answered the question. More questions. This time for questions, really. And don't be afraid of asking hard questions. Por favor, pregunta denle fuerte. Bueno, yo la voy a hacer en español porque en inglés que raspo un poquito. Entonces, todos los modos de vivir y todas las los indios que ellos encontraron aquí, todo es cooperación del Señor, ¿cierto? Tanto los rituales que ellos hacían, la manera de cazar, y toda la información extra que viene sobre ellos que no tenían los españoles. So the question in English, Yeah. She's asking if all the information in the book about Native Americans was provided by you, or what was the process of getting that information? About all the rituals, the traditions, like the Aidas and the Well, I can't promise that every piece of information about the tribes, Native peoples, was from myself. I think what, you know, a lot of times you're dealing with 15th century, 16th century, up to the 19th century events, and a lot of the place names back then were different from today. And so in the book, sailors would be coming in and exploring maybe Southern California, like the LA area, and what's LA or Santa Barbara today, and had a totally different name back then. And so I had to figure out, based on the accounts in the book, where that was today, and then figure out what tribe was there at that point and what their name was. all the information Right. was. Right. So most of the tribal names, I think, were added by myself, including I was especially want to make sure that the names for the Oregon tribes on the coast were right. And so there was a couple
cases where they were called either the wrong name or just Native Americans or Native peoples, whatever, indigenous peoples, and so I wanted to add in the name where they were. Yeah, because the book had a lot of information about life, rituals, and all the things that they do. Right, yeah. You want to talk about sources in general? There are a lot of history books dealing with tribes. There's lots of also like research manuscripts that are at places like the Smithsonian, at Oregon Library sometimes. And I have collected a lot of stuff into my own library as digital files. And so I was able to access all that in my own personal library. Books by, Stephen Dow Beckham and, E.A. Schwartz and Douthit. They dealt with a lot of coastal Oregon histories. And there are these really detailed Oregon histories that talk about where the tribes were, where villages were, so we know exactly where those things are. As well as the same histories exist for California, for Mexico, for other places people visited. So I was able to get all that out of accounts. Yeah. Bueno, sobre eso quisiera añadir una cosita nada más, que evidentemente la presencia europea y mexicana en la costa del oeste pues fue muy destructiva para las tribus, obviamente, ¿no? Entonces algunos de los datos que conocemos de las tribus de Oregón, de Washington e incluso de California están en los archivos hispanos o mexicanos, ¿no? Así que no es solamente lo que se sabe desde Estados Unidos, también desde España y México. Sí, yo me refería más que nada a todos los rituales, las maneras porque, bueno, por lo que leí en el libro, por las condiciones del clima y el viento, no tuvieron como que mucha oportunidad de convivir con ellos, ¿no? De bajarse a convivir con ellos. Es verdad, aunque hay casos, ¿no?, en los que el caso más famoso es cerca de lo que hoy es Vancouver, que los españoles le llamaron la isla de Nootka. Los que leyeron el libro seguro se acuerdan, ¿no? Y ahí se quedaron bastante tiempo los exploradores, y uno en particular, Mociño, escribió un libro, que es un libro muy importante para conocer la naturaleza y las culturas de la zona, ¿no? Entonces, es verdad lo que dices, que a veces solo iban por agua y se iban y apuntaban lo poco, pero hay otros casos que tienen información más precisa, ¿no? Bueno, me refería a los que al parecer estaban en las costas de Portland y esas áreas, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Aprovechen, por favor. Any more questions? Yo tengo una, la tengo escrita. Oh, perdón. Perdón. Pues discutimos un poquito el libro, el club de lectura, y anotamos una pregunta, y lo que más o menos entendimos es que los españoles habían colonizado o explorado varios territorios. Entonces, si ellos habían colonizado tantas, porque la pregunta en sí es: ¿por qué cree usted, o en su opinión, por qué cree usted que la corona española no supo retener las colonias que habían colonizado o explorado y consolidarse como potencia? Y pues perdieron algunos territorios. Sí, es una pregunta muy buena. Y yo creo que, en pocas palabras, todos conocemos la historia de la conquista de México, Hernán Cortés, los aztecas, los tlaxcaltecas que luchaban contra los aztecas, ¿no? Pero menos conocida es la colonización hacia el norte. Y entonces ahí algunos iban caminando, ¿no?, con paciencia, soldados y frailes, y también por barco iban subiendo, ¿no? Y lo iban consolidando poquito a poquito, ¿no? Entonces iban ahí, como dice Matías, en los puertos, ¿no? Y por tierra adentro Zacatecas, ¿no?, lo que hoy es California, lo iban consolidando, ¿no? Y no les alcanzó el tiempo para consolidar nada arriba de California, básicamente, ¿no? Y lo que pusieron en California no estaba realmente bien consolidado, ¿no? Entonces, eventualmente, pues ya sabemos que Estados Unidos quiere expandirse hacia el oeste, ¿no? Entonces, primero perdieron, no es sorpresa,
lo del norte, el territorio de Oregón, y eventualmente todos conocemos la guerra México-Estados Unidos, y ahí se perdió California y mucho más, ¿no? Entonces, eso. ¿Podría hacer una traducción pequeña? Yes. I was saying that everybody knows... The question, sorry. Oh, the question was, why did the Spanish crown and later Mexico couldn't sustain their dominion of these lands of the north and California? And I was saying that we all know the story about the Aztec conquest and Hernán Cortés, but few people know about the conquest of the northern lands. And I was saying that was done by land and that was done by sea, very gradually, very slowly, no? Soldiers and friars were developing little towns. And they had a lot of success up to California. And in California, they were in the process of consolidating the missions that we all know, San Francisco, San Jose, etc. And in the northern part, they tried to consolidate something, but they didn't have time, and they were losing power. And as we know, both Britain and the US were becoming very powerful, and eventually, we all know the war, Mexico, the United States, and they lost, we know, half of the country to the north. Gracias. Hoy en día, ¿cómo es el pueblo español en Oregón? O sea, muchos españoles en Oregón, tenemos relaciones entre españoles. You mean from Spain? Spain. I think Matías knows better. Pues no hay muchos españoles en Oregón. I've probably got to know over a quarter of a century, no more than 20. There may be more. I know there's some programs, with some companies like Hewlett Packard and Intel, that they have like a university, or the University of Oregon. They also have like programs, with Spain, but there isn't such a big Spaniard community. Over, ya te digo, unas 20 personas, maybe 20 people over a quarter of a century I've met. Y después también está la percepción. La percepción es importante. La percepción que se tiene de los españoles es diferente muchas veces que la realidad que hay en los españoles. Muchas veces se intenta, y estoy aquí con historiadores, se intenta proyectar que cuando España llega a América, la conquista de España era algo, y España no era nada, España no existía. Cuando Cristóbal Colón llega a la isla de la Española, lo que es la República Dominicana, España no existe. ¿Verdad o no? I guess technically yes. ¿No? Existen unos reinos allí, uno que se llama Castilla, otro Aragón, y eso, pero el concepto de España como... It doesn't exist. So there is a perception that when the Spaniards, quote, conquer America and Christopher Columbus, they get to Hispaniola Island, where is today Dominican Republic, Spain wasn't. Spain didn't exist. Spain started existing after the American conquest. So that's something important to, and also it's important to see how Spain is. I mean, Spain is not an Aryan country. Spain is being conquered by pretty much anywhere around there, by the Moors 800 years, by blacks, by Roman, by Carthaginians, by Phoenicians, even the Vikings. They go in there, and believe me, everyone that went there, they were not throwing, parties and giving free cake to everyone. No. They went there, they conquered, they put salt in the fields, and they got rid of languages on the original languages.
Eso es importante pensarlo. España no es como un sitio ario de que todo, no. España es un sitio donde han pasado conquistando muchos pueblos de la humanidad a través de eso. Los árabes, 800 años. España tiene 500 años, fue 800 de los árabes. Más años ha sido árabe España que española. Los romanos, los cartagineses, los negros, hasta los vikingos entraron allí. Y nadie entró allí regalando pastel ahí a todo el mundo. No, entraron allí conquistando, matando, quemando. Y eso es la historia. Entonces, what can we learn from that in here? At what point do we start seeing the history of others, that were conquering, from a perspective? It takes time, probably. So there are other histories that didn't make it in the book. Just saying, because the book was mostly about exploration. So, and I know of a lot of histories that could be kind of interesting that have to do with Spaniards and people from Mexico in Oregon that were in the gold fields of Southern Oregon, that were in other gold fields, maybe in the Wallowas that integrated with the community here. I know that like the first cattle company, I think this may not be part of the book, I'm not sure. The first cattle company that was formed by the Americans in the Willamette Valley in the 1830s, they wanted to get out from underneath the Hudson's Bay Company, and because the Hudson's Bay Company had a lock on products in the area at Fort Vancouver, and so they wanted to get out from underneath that. And so what they did is they sent an expedition down to California, and they bought cattle from the Spaniards there, and then they drove them up into the Willamette Valley, like hundreds of cattle, and that seems to be the first cattle drive on the whole West Coast. I mean, it was the longest, clearly. That went several hundred, was it 600-700 miles? And it may have been one of the first in the West. That predates cowboys, the American West, which is 1860s, 1870s, so that all predates all that. There also was a period of time when the Americans that were here, that were settling the valley in the 1850s, were trying to get some industry going, trying to get agriculture going. And one of the things that they did is they bought this guy John Minto, a really early pioneer into Oregon, bought a bunch of sheep from the King of Spain that were sitting in port in San Francisco. They were about to die because they had been sort of stranded in port. And so he bought all the sheep from there and transported them out to Oregon, and that became the merino sheep for Oregon. That started the whole industry of getting wool from the sheep, making wool blankets that began in around Salem, the Willamette Valley, and that became eventually Pendleton Woolen Mills. That all started with the Spanish sheep, that merino sheep that were brought to Oregon. Okay, Minto, is that Minto Brown Park in Salem? That's right. Okay. Exactly. Thank you. I'd like to translate very briefly kind of what he said. Hay historias que no se incluyeron en este libro porque el libro se enfocó en expediciones y una de las historias es del primer campi que se intentó armar aquí desde la región se estaba intentando desatar de una compañía que él mencionó y hicieron una expedición desde California hasta Oregón trayendo un montón de ganado, que fue la primera exhibición mucho antes, el primer viaje antes de los vaqueros. Y otra historia es allá por el 1850 querían iniciar agricultura en una zona en Oregón y compraron ovejas que trajeron desde España y ese fue como uno de los primeros cambios de exportación fue gracias a ese viaje y esas ovejas pues empezaron a hacer cobijas y cosas de lana de ovejas que también ahora es conocido, siguen cosas se asentaron muchas cosas desde ese viaje ahí en Salem y alguien mencionó
Minto Brown Park. Hay un parque, ahora es un parque, una isla en Salem, pero bueno, de ahí viene la historia. Cierro. Ajá. Bueno, pues damos por concluir esta participación. Tenemos un anuncio de aquí de Adriana. Les quiero decir brevemente que tenemos algunas copias del libro por algunas donaciones. Así es que somos un instituto sin fines de lucro, el Instituto de Cultura Oregoniana. También pueden adquirir el libro en línea, en PDF, gratuito. Y también en Amazon lo pueden conseguir. Así es que si quieren una copia, hoy es el día. Y ponerse en contacto con nosotros, con el Instituto de Cultura Oregoniana. Y bueno, sus donaciones son bienvenidas. En inglés. Oh, thank you. I'm sorry, I will translate for myself. We do have some hardbook copies today that we are exchanging for donations, so thank you very much. The book is also available online for free. It's a free project, so there's no extra charge to get it. We do take donations for this book, and please get close to the Instituto de Cultura Oregoniana. We are a nonprofit, and this is just a taste of what we do. Gracias. Creo que sí se han ganado un gran aplauso. Solo decirles que el Club de Lectura de la Biblioteca hizo unos pequeños detalles, se pueden llevar. Con mucho entusiasmo lo hicieron, entonces lo hicieron por este evento. Muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos de recibirlos. Sientan su casa, la biblioteca, y hay muchos recursos, muchas cosas, muchos proyectos, y por favor no dejen de visitarnos. Muchas gracias por su atención. The Spanish Reading Club created this book divider, so they did it with lots of loving and caring and excitement. So please take one, feel free to take one. And thank you, get close to the library. There's a lot of resources and information and books. So thank you. Muchas gracias. Muchas gracias.